الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali melanjutkan pembahasan yang ketiga. Kita ingatkan kembali al-mansubat jumlahnya ada 15. Al-mansubatu khamsata asyara. Isim-isim yang dimansub ada 15 macam yang telah kita pelajari. Tiga. Yang pertama maf'ulun bihi. Contohnya inna arsalna Nuhan. Nuhan isim mansub maf'ul bihi. Yang kedua masdar atau maf'ul mutlak. Contohnya jazina Muhammadun jazalan maf'ul mutlak. Yang ketiga kemarin selesai zarf makan dan zarf zaman. Contohnya zarf makan jalastu amamal ustadi. Amama zarf makan mansub. Zarf yang kedua zarf zaman hadara abi yauma al-khamis. Yauma zarfum zaman mansub. Selesai dengan dua macam zarf. Adapun hari ini mansubat yang keempat hal keadaan dia isim mansub yang menerangkan keadaan dari sahibul halnya. Contohnya fatabas sama dhahikan. Lalu dia tertawa, lalu dia tersenyum sambil tertawa. Dhahikan. Dan biasanya kebanyakan hal itu isim mushtaq. Biasanya atau kebanyakannya hal dhahikan isim mushtaq. Isim fa'il. Pecahan dari isim fa'il. Dhahika madhi, dhahikan isim fa'il. Itu yang kita bahas hari ini. Mansubat yang keempat hal. Mau Putri mungkin awalan sebelum kita mulai kita baca keterangannya Mau Putri Nah, Ustaz. dari kaifa tatqin an-nahwa al-hal Wah, wah, yang biru ya Ustaz, ini poin biru ya. yang biru. Apa Ustaz halaman berapa Ustaz? Biar bisa dicatat. Kalau dia banyak cetakannya tuh. Anak-anak cetakan lama 200 deh. dia di daftar isinya. Beda cetakan beda halaman. Keterangan Oh, mukaddimah. 293. Fadli. 290. Bismillah. Al-halu. Hmm. Wasfun ghairu sabitin ghaliban. Hmm. Dia adalah wasfun Dia isim adalah isim pecahan pecahan eh, yang tidak tetap. yang tidak tetap, yang tidak umum Ustaz. Umum Tidak tetap. tetap. Ghairu Tetap. sabit. Tidak tetap. Tidak tetap. Maaf, Ghaliban secara umumnya. secara umumnya. Jadi bentuknya wasfun. Wasfun artinya sifat pecahan ya. Isim Maaf, Ustaz. mushtaq yang Sifat tidak tetap. Secara umum tidak tetap ya. Nggak senantiasa dawam. Fadlatun. fadlatun mansubun Hmm. tubayinu hayata sahibiha waqta hudustil fi'li. Nah, fadlatun hanya sekedar tambahan saja. Fadlah. Tambahan yang mansub Hmm. Untuk menjelaskan untuk menjelaskan hay, hay, bentuk atau keadaan eh, sahihnya. untuk menjelaskan keadaan sahibiha pemilik saat ini.
Memilih keadaan Pemilik keadaan di waktu ketika. ketika terjadinya peristiwa pekerjaan. Nah, itu dia keterangan definisi hal. Mislu Mislu hadoro Muhammadun rokiban. Muhammad hadir, Muhammad telah hadir dengan mengendarai, nah, dengan berkendara. berkendara. Nah, di sini Fa mana halnya Om? rokiban Ustaz. Rakiban tuh. Isim mustaq dia kan? Wasfun kan? Naam Ustaz. Isim mustaq. Pecahan isim apa dia? Oh, Sigohnya. sirohnya fa'il. Isim fa'il. Dari rakiba yarkabu. Fahuwa rakibun. Rokibun. Sigohnya isim fa'il tuh. Tetap nggak dia? Sabit nggak? Eh, tetap sih Ustaz. Senantiasa hadir berkendara apa? Oh, Tidak. tidak Ustaz ya. Enggak. Enggak Tidak, selalu tidak rakiban. selalu. Naam. Ya, ghairu sabit. Tidak tetap. Oh ya, goiru. Fadlatan tambahan saja. Kalau mau Putri hapus rokiban kalimatnya pun udah lengkap. Hadar Nah, Muhammad. naam Ya, Ustaz. fadlah tambahan. Hmm. Mansub, jelas mansub. Maka dia masuk kategori mansubat kan? Naam Ustaz. Mansubat. Menjelaskan keadaan sahib halnya. Siapa sahibul halnya? Muhammad. Muhammad ketika dia hadir. Ya. Naam. Naam Ustaz. Farakiban halun. Farokiban halun tubayinu hayata sahibil hal. Mm. Maka Maka rokiban, kata rakiban rokiban adalah hal yang hmm, menggambarkan, menjelaskan menjelaskan keadaan sohib orang yang eh, mengenai keadaan tersebut. eh, orang yang memiliki keadaan tersebut. Hmm. Dan dia wasfun ghairi sabit, sifat yang Wahia tidak wasfun ghairu sabit Muhammadun, dan dia adalah sifat pecahan yang yang tidak tetap dari tidak tetap, Muhammad yang tidak Muhammad. Waktu safar, waktu hudur, ketika ketika dia safar, ketika dia hadir. hmm, wa nas'alu 'anil hal, Wa nas'alu 'anil hali bi kaifa, kita bertanya tentang keadaan dan tersebut kita bertanya tentang keadaan tersebut eh, dengan isim istifham. dengan isim istifham kaifa. Bagaimana si Muhammad hadir Hmm. keadaannya? Ai lau sa'alta Ai lau sa'alta wa qulta kaifa hadara Muhammadun hakana jawabu, lakanal jawabu rokiban. yaitu seandainya kamu bertanya. Seandainya kamu bertanya dan kamu berkata, bagaimana hadirnya Muhammad? Heeh. Eh, Maka maka jawabannya jawabannya eh, berkendara, benar. Coba aja mau Putri ganti. Muhammad hadir berjalan kaki. berjalan kaki berarti itu. Oh, oh, Maka yamshi. oh, yamsi, yamsi, yamsi berarti failnya masyan nih, Ah, mashin. masin. Kalau dia Oke. dimaksud hadara Oh, Muhammadun, hadoro Muhammadun masan. Oke. shi muncul huruf ilatnya ya. Oh, masian. Masyian. Hadara Muhammadun Masian. masyian. Oh, yannya keluar ya. Dalam keadaan jalan kaki keadaannya. Oke. Insya Allah Ustaz. Contoh lagi Om. Adal jaishu. Ustaz. Oh, ada jaisu zofiron.
Pasukan itu kembali Pasukan itu kembali dengan dalam kemenangan, Ustaz. dalam keadaan menang. Dalam keadaan menang. Langsung di bawah Arabnya zafiran. Dhafiron halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fil fi akhirih. Ini dia zafiran. Isim fa'il dari zafara. Dhafaro. Atau zafira. Isim fa'il kan? Naam, Isim Ustaz. mustaq. Tetap nggak dia? Sifat yang tetap tidak. Tidak, Ustaz. Nggak. Kadang-kadang kalah juga. Naam, Ya kan? kadang kalah, kadang tidak. Pokoknya sampai sini Insya om. Allah, Ustaz. Insya Allah. Syukran Putri. Apa jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, oke, om. Ummu Ridha. Saya baca di bukunya At-Tuhfatus Saniyah Babul Hali. Ummu Ridha mungkin hadirah. Apa Ustaz? Pinjam dulu Ustaz, ada tamu datang air galon. Datang. Apa? Kontani. Ummu Syamsi Babul Hali. Nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Babul hal, Bab pembahasan tentang tentang hal keadaan. dia termasuk mansubat yang keberapa tuh? Yang keberapa ya? Selepas zorof. Yang pertama, yang pertama kan maf'ul bihi. Maf'ul bih, isim fa'il. Bukan sifat. Pertama maf'ul bihi, kedua masdar, Kedua masdar, yang ketiga zorof. ketiga dorob zaman, keempat dorob makan, kelima hal. Ya, zorof jadi satu dia. Oh, dorob makan dan zaman berarti ini yang keempat ya, Ustaz? Keempat. Qala Qala al-musannif babul hali. bab Al-halu, babul halu. babul hali. Udah mulai. Enam. Babul hali. Al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru Lima. lima lima ambahama In bukan an. In lima imbahama minal hayati nah minal sampai itu hayati. sampai itu. Ini ucapan siapa nih? Eh, Ibnu Az-Zurum. Nah, bab tentang hal. Hal adalah isim mansub Hal adalah isim mansub yang yang menjelaskan menjelaskan makna yang masih mubham, yang masih ah, samar. keadaan yang belum jelas. Keadaan yang Keadaan, belum keadaan yang belum jelas. nahu qaulika Nahu kaulika ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang Zaid dengan datang dengan berkendaraan. berkendara. Itu Warokai betul farosa musrojan. aku Dan menunggangi kuda itu aku menunggangi kuda itu yang dalam memakai pelana. nah dalam keadaan berpelana. Dalam keadaan berkelana. Yang pertama Ja'a Zaidun rakiban sahibul halnya siapa? Zaid. Zaid fa'il. Fa'il kan? Nah, Yang kedua sahibul halnya faros kudanya. al-faras. Kudanya maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun. Laki itu Laki itu Abdullahi rokiban. Wa ma asbah hmm, dari. aku berjumpa dengan Abdullah
Aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan dia berkendaraan. Hmm. Dan contoh lain yang semisal itu. Dan contoh lain yang semisal itu. Jadi kalau mau Samsi hanya bilang Ja'a Zaidun. Itu belum terlalu jelas keadaan si Zaid datangnya kan? Nah, Ustaz. Apakah dia jalan kaki, apakah dia boncengan, gitu. Nah, Ustaz. Rokiban fungsinya untuk Untuk menjelaskan keadaan yang masih belum belum jelas, yang masih mubham. mubham. Wadih, Insya Allah. Samsi. Ya, bawahnya ya. Wa akul. Wa aqulu dan saya Wah, katakan siapa tuh saya? eh, Muhammad Muhammad Muhyiddin. Muhyiddin Abdul Hamid Nah, al-hal fil lughati al-halu fil lugoti, hal menurut pengertian lugoh atau secara bahasa, bahasa ma'alaihil insanu min khairin aw syarin, itu keadaan keadaan seseorang seorang keadaan seorang berupa kebaikan berupa kebaikan atau berupa keburukan. itu secara lughah hal ma'alaihil insan keadaan seseorang manusia berupa baik maupun buruk. Ataupun buruk. Hmm. Wa Wahwa fistin fi wahwa fi wa istilahi fis fistilahin nuhati wahwa fi istilahin nuhati dan dia ibarat dalam istilah ahli nahwu istilah asli ahli nahwu hmm, ibaratun anil ismi al-fadlatu naat anil ismi. anil ismil fadlati. Nah, dia sebuah ibarat ungkapan Dia sebuah ibarat atau ungkapan tentang isim ataupun keutamaan. isim fadlah, isim fadlah, isim tambahan. Isim tambahan Berarti bukan bukan yang pokok, bukan isim yang pokok, tambahan saja. Ismul fadlah, al-mansub, al-mansubu yang dibaca mansub, al-mufassiru, al-mufassiru lima in anbahu in lima inbahum in fa'ala, in fa'alanya in bahama hmm, minal minal hayati itu dia. Al-mufassir yang menjelaskan yang menjelaskan sesuatu yang belum yang masih samar nah, sesuatu yang masih samar, keadaan yang belum jelas, keadaan belum jelas. Itu pengertian secara ke bahasa, pengertian hal secara istilah. secara istilah, afwan, istilah. Nah, bawahnya tambah keterangan lagi. Wa qauluna Wa qauluna al ismu yastamilu soriha yash- mislu yashmalu yasmalu hmm, soriha mislu mislu dohikan. baikkan ucapan kami Ucapan kami al ismu al ismu. al ismu dari keterangan di atas kan ucapan Nah, pengertian hal menurut ahli nuhat ismu itu kata benda mencakup mencakup as-sharih, mencakup isim yang isim yang sorry, sharih, yang sudah jelas. jelas, meliputi gitu. Yasmal meliputi isim yang jelas. Sharih seperti Meliputi isim yang sudah jelas, contohnya yaitu dohikan. bahikan. Sharih dia kan, tidak ditakwilkan kan?
Nah, Dhahikan. Yang tadi itu fatabassama dhahikan. sama dohikan. Maka dia tersenyum. Nah, Dohikan dalam tertawa. Dalam keadaan tertawa. fi qaulika, pada ucapanmu Muhammad datang dalam keadaan Dalam keadaan tertawa. dhahikan. Dhahikan isim kan? Isim sorry kan? Nah, isim sorry. Wa yashmalu Wa yasmalu mu'awwalu bisorihi mislu yadhaka. yadha. Yadhaku. um, wa yashmalu mutaaddi. Wa yashmalu al-mu'aw Wa yasmalu al-mu'awwalu. Wa mutaaddi yasmalu kayak tadi. al-mu'awwala. Kayak tadi as-sariha al-mu'awwala. Dan isimnya juga meliputi isim yang sore, Dan isimnya isim yang juga mu'awwal, meliputi isim isim yang ditakwilkan. yang ditakwilkan. Contohnya yaitu yadhaku. Yadhaku bukan dia fi'il kan, bentuknya fi'il kan, Nah, Ustaz. tapi ditakwilkan sebagai isim sore. Fi qaulika Bikaulika ja'a Muhammadun yadhaku. artinya sama kan? Nah, Muhammad datang Muhammad sambil datang sambil tertawa. fa'innahu fi ta'wil. Wa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan wa kadzalika Nah, udah itu. Sungguhnya dia dalam takwil ucapanmu, sesungguhnya dia dalam takwil ucapanmu dhahikan tertawa. yadhaku sama dengan dhahikan. Cuman kalau Ya, dhahikan sorry, yadhaku muawwal bis sorry. bisori. Wa qauluna. Wa qauluna wa kadzalika qauluna ja'a Muhammadun ma'ahu akhuhu. Muhammad Wa telah datang bersama saudaranya. Bersamanya saudaranya. terus bawahnya aja. Wa qauluna al-fadlatu. Al-qaulun al-qaulatu. Fa innahu fi ta'wili qaulika musahiban li akhihi. Musahiban. Takwilnya musahiban li akhihi. Musahiban li akhihi. Sekarang wa qauluna al-fadlatu. Wa qauluna al-fadlatu yang mana? Oh, yang bawah. Nah, Wa qauluna al-fadlatu ma'nahu annahu laisa jaza'an minal kalami. laisa, laisa, Laisa jaza'an. bukan, laisa. Laisa jaza. Oh, laisa jaza'an. Afan. Laisa jaza'an minal kalami fakhraja bihil khobaru. Nah, ucapan kami al-fadlah tambahan. Ucapan kami al-fadlata tambahan maknanya bahwasanya bukan Bagian. bukan bagian dari kalam, dari perkataan. Nah, bukan bagian utama dalam kalimat, hanya fadlah saja tambahan. Maka dengan dengannya keluar al-khabar. Fakhraja bil khobaru maka dengannya keluar khobar. Khabar tidak termasuk fadlah. Khabar kan utama, ya kan? Namsa. Kalau khabar dia bagian dari kalimat. Muhammadun dhahikun. Jadi Muhammad Muhammadun dhahikun. Dhahikun bukan hal, tapi dia khabar. khobar. Wa qauluna. Wa qauluna al mansubu kharaja bihil marfu'i Ulangi. Fa'il dari kharaja. kharaja bihil marfu'u wal majruru. Nah, ucapan Dan kami al-mansub. kami yang mansub keluar dengannya marfu Nah, dan dan majrur. nah, Majrur. jadi isi marfu, isi majrur
bukan bagian hal. Hal hanya masuk bagian mansubat kan? Nah, Ustaz. Wa inna ma yunsabu Wa inna ma yunsabul halu bil fi'li au sibhil fi'li tasmil fa'ili kasmil kasmil fa'ili wal masdari wa dzarfi wa wal wa ismi. wasmil isyarati. Nah, sekarang pembahasan amil. Amilnya hal, faktor yang menjadikannya sebagai hal. Wa inna ma yunsabul hal. Sesungguhnya hal itu dimansub dengan adanya Sesungguhnya hal itu dimansub dengan adanya fi'il atau yang serupa sibuk dengan fi'il fi'il yang diserupakan dengan fi'il seperti isim fa'il. seperti isim fa'il, masdar, dorob, dan isim isyarah. Nah, itu faktor yang menjadikannya sebagai hal amilnya Nah, ya, ada amilnya. Seperti tadi kan? nah. Tadi itu Ja'a Muhammadun dhahikan. Dhahikan sebagai hal karena ada fi'il Nah, ja'a. Yo. nah, Ustaz. Iya. Wa qauluna Wa qauluna al al mupassiru lima lima an in bukan. bahama. Nah, indah karena Nah, lima in bahama minal hayati ma'nahu annal halu yupassiru ma iya. hmm? Anna annal Annal hala mm, yupassiru ma yukas khofi ma fa'ilah fa'ila khofia khofiyah ma khofia wastatiru was wafta ifta'ala. ista'ala yasailu istataro Nah, wastatiru udah betul tadi. Ifta'ala wastataro wastatara wastataro minas sifati du dui zawi zawi oh, dawil akli au wa ghairi. gairihim au Mm. gairihim. Ucapan kami untuk Ucapan kami menjalankan mufasir untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas. menjelaskan keadaan yang belum jelas dari Maknanya adalah bahwasannya hal maknanya bahwasanya hal menjelaskan apa-apa masih samar yang masih samar, dan tersembunyi yang masih samar dan tersembunyi sifat berupa sifat-sifat sesuatu yang mempunyai berupa sifat-sifat sesuatu yang mempunyai akal atau selain mereka. selainnya lidhail Hmm. akil. Nah, bisa untuk benda-benda juga Nah, ya Om. Bisa untuk benda, contohnya ini Om. Mu syamsi ini bi tu bitul qudhna mahlujan. saya menjual kapas itu Saya menjual kapas itu untuk sudah dibuat. bukan mahlujan sudah terkelupas. Oh, sudah terkupas. Mana halnya? Hal Mahlujan. mahlujan itu hal mansub, ya kan? Hal mansubun. Sahibul halnya mana? Qudna. Putna dia ghairul akil kan? Nah, Yang tidak berakal. Ya kan Om? nah, Ustaz. Kalau sebelumnya berakal, adal jaisu, jais Ada berakal kan? itu dofiron. Zahiran. Hal dari al jais Ada jais. berakal ya kan? Nah, Ustaz. Kalau al qutna tidak berakal. Al-Qudna Jadi dari bisa untuk akil. berakal. Summa innahu qad yakunu. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Nahu ja'a Abdullahi raqiban. Nah, summa innahu kemudian
Kemudian terkadang hal menjadi penjelas bagi keadaan fiil. Keadaan menjelas sifat fa'il. eh, Dan Penjelas sifatnya fa'il. Contohnya Abdullah Abdullah datang dalam keadaan berkendaraan. mana fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu Abdullah Belum. Ya kan? Keadaannya bagaimana? Dia datang. naik kendaraan. Kendaraan sambil berkendara tuh. Menjelaskan sifat kondisi dari Abdullah kan, si fa'il. Nah, Ustaz. Au bayanan Bayanan li sifatil maf'uli bihi, atau menjelaskan atau keadaan dari menjelaskan maf'ulun bih, keadaan maf'ulun bih. sifat lebih. Contohnya Om, Contohnya Roki betul farosa masrujan. musron. Aku musrojan. Aku naik kuda Aku itu aku menaiki menaik. kuda itu dalam keadaan memakai pelana. Nah, sahibul halnya mana? Al-farosa kuda. Maf'ul bihi kan? Nah, ben- Maf'ul bihi kalau tadi fa'il. Kemudian salat waqad yakunu muhtamilan Waqad yakunu muhtamilan li lil an amrayn. li amroini jami'an, Nah, dan terkadang berupa kemungkinan dan terkadang berupa kemungkinan pada dua perkara tersebut sekaligus. pada kedua perkara tersebut, yaitu baik tadi apa sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih. Nah, jadi halnya bisa untuk fa'il atau maf'ul bihi. Kemungkinan bisa kedua-duanya. Contohnya, Contohnya laki, apa itu laki itu, lapa itu Abdullahi rokiban, laki. laki itu Nah, Abdullahi rokiban, laki itu itu berjumpa ini. saya berjumpa. Berjumpa dengan Abdullah. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Hmm. Di sini sahibalnya bisa fa'il ana atau bisa juga maf'ul bihi. Maf'ulun bih. Sahibul. Bisa kemungkinan dua-duanya, Om. Ya kan? Nama Ka wa kama yaji'u wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'ulu bihi fa wal innahu. maf'ulu bihi fa innahu yaji'u minal khabari. Sebagaimana hal itu datang dari fa'il, Bagaimana hal itu datang dari fa'il dan maf'ulun bih, maka sesungguhnya maka dia datang dari khobar. dari khabar juga bisa. Contohnya, Contohnya anta sodiki mukhlison. kamu adalah Kamu adalah seorang sahabatku yang tulus, yang ikhlas. maf'ul. Sadiq itu. Sadiq khabar dari anta kan. Nah, Putus ya. Ya kan? nah, Sadiqi khabar kan, Om? Sadiqi khobar khabar dari, kan? khobar dari anta Nah, berarti mukhlisan bukan naat dia. sebagai hal. Jadi hal karena naat mukhlisun. Ini mukhlisan. Berarti hal. Nah, Ustaz. Waqad yaji'u Wa qad yaji'u minal majruri biharfil jari. terkadang hal Dan datang terkadang hal datang dari isi majrur dengan dengan adanya huruf adanya huruf dar. nahwu. Nahu marortu bihindi roki betu. Roki betan. Ra Hmm. Roki batan. Apa nih? ibarat sifain. Marortu bihindi roki batan. Aku berjumpa dengan Hindun. Aku berjumpa dengan Hindun yang sedang berkendaraan. Nah, itu dia. Rakibatan
hal dari Hindun isim majrur. Dom. Nah, Ustaz. Wa qad yaji'u. Wa qad yaji'u minal majruri bil idhofati nahu qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Terkadang hal datang Terkadang dari isim hal majrur. datang dari isim majrur eh, dalam bentuk idhofah Nah, diidhofahkan sebagai mudhof ilaih. sebagai mudhof ilaih. Contohnya dalam firman Allah, Anit tabi, yaitu ikutilah agamanya ikutilah agamanya Nabi Ibrahim secara lurus yang, yang lurus, dalam keadaan lurus beliau. dalam keadaan lurus. Nah, di sini Hanifan sebagai Sebagai hal dari siapa? dari itu apa bentuk idopahnya? Siapa? Sahibul halnya. Milata. Bukan Milata. Ibrahim. Ibrahim. Ini kan idofah. Ibrahim yang lurus. Mila kan mu'annas. Milata mu'annas. Nah, Kalau dia sebagai hal dari milah, Hanifatan harusnya kan? nah, Ini muzakkar. Hanifan berarti sahibul halnya Ibrahim. Ibrahim muzakkar. Ibrahim mudhaf ilaih. Majrur kan? Majrur dengan sebab idhofah kan? Nah, Ustaz. Millata mudhaf Ibrahim mudhaf ilaih. Majrur bil fathah. Mamnu min as-sarf. Hanifan hal. Fa hanifan. Fahanifan halun min Ibrahim. Nah, itu dia. Maka Maka kata Hanifan hanifan adalah hal dari Ibrahim. Ibrahim. Wa Wa, Ibrahim. wa Ibrahimu majrurun bil fathati niyabatan anil kasroti. Wa huwa majrurun bi idofati millata ilaihi. Nah, dan Ibrahim majrur dengan fathah. Ibrahim maju dengan fathah sebagai pengganti harokat kasroh dan dia adalah majrurnya dengan idopah Millatain. milata. Hmm. Apa Millatain. penyandarannya dari milata? Disandarkan kepada Ah, milata. Millata kan mudhaf. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Ada yang mau Syamsi. Kalau tadi Baca ulang ya. Babul hali tanpa diartikan. Bismillah. Babul hari al-halu wal ismul mansubu al mufassiru lima an bahama minal Bukan hayati an. Perhatikan bukan an bahama. in bahama. Nah, ala wazan in. Hmm. Wazannya apa? Eh, Wajannya infa'ala. Nah, itu dia in bahama. Yan bahimu. Bahama. Nah, Ustaz. An bahama. In. In, Awalan in hamzah bahama. wasal. Bentar nih Om. Antar Iya. pilih. Nah, Yang si Ustaz. in ala tuh. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. In bahama yanbahimu in bihaman. Nah, gitu. Jangan ucapin in an bahama lagi ya. Iya, Fulan. Betul nih. Al-mufassiru. Al al mufassiru lima in bahama minal hayati. Nahwu qaulika ja'a Zaidun raqiban. Wa raqibtul farasa masrujan. Mus. Walaki musri'an. Musra. Musrojan. Nah, isim maf'ul dari asraja. Asroja yusriju musrojan. Nah, walaki itu Walaki tu Abdullahi raqiban. Wa ma asbah dalik. Wa qulu oh, al-halu fil lugati ma alaihil insanu minal khaira minal min khairi min aw syari. min nakira min. Khairin aw syarin. Nah, Wa huwa fi istilahin nih us hamzah wasal fi istilahi. istilahin nihati. Bukan Nuhati. kita. Nuha bagus. Fi istilahin nuhati ibaratu anil ismi. Nakira. Nakira. Ibaratun anil Hmm. ismi al-fadlat
Anil ismil fadlati al-mansubu. Nah, nah juga. Al-mansubi al-mufassiri lima in bahama. Ya, Minal hayati. ya, Wa qaulina al-ismu yasmalu. As-soriha. Yasmalu soriha mislu dohikan. Fi kaulika ja'a Muhammadun dohikan. Wa yasmalu al-mu'awwalu bisorihi mislu yadhaka. ini Fi kaulika ja'a wayasmalu Muhammad. wayasmalu mutaaddi. Wa yasmalu mu'awwala Nah, bisorihi mislu yadhaka. Yadhaku. nah, Fi kaulika ja'a Muhammadun yadhaku. Fa innahu fi ta'wili kaulika dohikan wa kadalika kaulina ja'a Muhammadun ma'ahu ahuhu. Fa innahu fi ta'wili kaulika Musa, masahiban mu. musahiban li akhihi. Wa kaulina al-fadlatu ma'nahu annahu laisa jaz'an minal Bukan, kalami. bukan, bukan jaz'an. Juz'an. Hmm. Wa qauluna al-fadlatu ma'nahu annahu laisa juz'an minal kalami wa kharaja bihil khabaru. Wa qauluna al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru. Nah, Wa innama yunsabul halu bil fi'li aw sibhil fi'li. Kasmil fa'ili wal masdari wa durfi wasmil isyarati. Wa qaulina nah, al-mufassiru lima in bahama minal hayati ma'nahu annal hala yufassiru ma khafiya wastaroro bukan. minas Oh, sifati salah. Was, was tataro wastatara. Hmm. istataro yastatiru wastataro wasataro minas sifati dawil akli aw ghairihim. Nah, Cuma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili nahu ja'a Abdullahi rakiban. Au bayanan li sifatil maf'uli bihi nahu raqibatul farasa musarajan. nah. Wa qad yakunu muhtamilan li amrayni jami'an. Li amroini. Li amrayni jami'an. Nahu Nah, laki itu Abdullahi rakiban. wakama. Wa kama yaji'ul halu minal fi'li wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khabari. Nahu anta sodiki mukhlison. Wa qad yaji'u minal majruri biharfil jari nahu marartu bihindi rokibatan. Rokibatan. Nah, Wa qad yaji'u minal majruri bil idofati nahu qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifan. nah, Falhanifan halun min Ibrahim. Wa Ibrahimu majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati. Wa huwa majrurun bi idafati millata ilaihi. Ummu Syamsi apa? Yang dapat Ummu Syamsi fahami dari hal ini apa? Bahwa hal itu terkadang datang sebagai apa fa'il, Datang dari. datang dari fa'il, bisa dari maf'ul bih dan bisa dari keduanya, baik berupa fa'il atau maf'ulun bih. Terus hal itu eh, sebagai Untuk apa namanya? Bentuk dari menjelas. untuk menjelaskan isim yang belum jelas, Masih sama. masih samar atau mubham. Contohnya Ummu Syamsi aqbala. Akbalal maglumu bakian. Artinya apa? Aqbala. Akbala saya menghadap. Bukan saya menghadap fi'il madhi dia. Aqbala fi'il madhi. Qobala menghadap, Menghadap datang. datang. Orang yang terzalimi itu Orang yang terdolimi itu datang dalam keadaan bakian menangis. aqbala fi'il madhi. Akbala filun madi
mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rabi. Al madlumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi az-dhammatu bakian halun mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih. Hmm. Iya, halnya bagian. Hal dari fa'il kan? Dari fa'il madlumun. Dan bagian isim mustaq. Lafadznya isim mustaq dari isim Dari isim baka. dari isim apa Baka tuh? ya Sigurnya. Sigurnya apa? sigohnya Bal. Nah, sigur apa dia? Bentuk pecahan bentuk apa? isim fa'il. Isim fa'il dari maudinya baka. Baka ya buki. Bagian, ya kan? Isim Langsung. fa'il. Maka yamshi bakian. Masyam yamshi. Masian. Masyian kodo yakli. Ba kodo yakdi Qadiyan. kodian. Nah, dari isim fa'il kan? Bentukannya kan? Langsung. Nah, deh. Masyam sih. Salah. Barakallahu fiikum. Amin. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Nah, Ummu Halim langsung babul hali. Babul hali Ola al halu huwalismu mansubu al mufassiru lima indahama minal hayati Nah, nahu bu, qablika ja'a jaidun rafidan wa nah, betul fas farosu rafibul rakib, farosu rakib betul. aku menaiki itu Rocky betul Farosa Musrojan Nah, walaki itu walaki tu Abdallahi Rokiban wa man wanahash baha dalika wa aku wa akul alhalu fil goti ma alahil insanu min khairi min khairin min nakirah min khairin au au sar au sarin apa syar tadi sarin hal sarin secara apa bahasa hal secara bahasa keadaan manusia berupa kebaikan dan kejelekan keburukan keburukan am min wa syarril huwa wa kan min huwa syarril wa fi huwa fil istilah lahin nuha nuhati ibaroti anilismin ba iba ibaroti ya nggak ada majur ya bahwa istilahil nuhati wa huwa fil istilahi nuhati nuhati Ustaz. Istilah nuhati iba rotu penjelasan ibaratun iba nah ibaratkan ibaratun anilis anil lismi fadlatu ah na'at fadlah anil ismi anil lismi fadlati nah fatlati na'at kan dari ismi kan ya iya Ustaz nah al mansubi juga kan ma'rifat ma'rifat al mansubi Mm. Al al mufas siri lama indahama bukan lima lima memiliki apa-apa yang belum jelas lima indahama minal hayati belum jelas Waqaluna nah, mansub munfasil tadi menerangkan satu ya nah wa mufasirnya qauli menerangkan wa keadaan yang masih qaul- belum jelas wa qauluna alismu yasmalu Hmm. yasmalu yasmalu soriha mislu dohikan
Fi Fi qaulika. kaulika, fi kaulika ja'a Muhammadun dohikan. Wa yasmalu muawwala bisorihi mislu yadhiku Yad. yadhaku Dhahika yadhaku. yadhaku. Fi qaulika. Fi qaulika ja'a Muhammadun yadhaku. Mas datang Fa yadhaku. inna ja'a. Ja'a Muhammad datang. Ini kok anu Ustaz. Fiilnya juga Ustaz. Yadhaku dan ja'a. Ya Sedang madhi. dan Muhammad. Muhammad sebagai fa'ilnya yadhaku jumlah fi'liyah. Fi mahalli nasbin sebagai ya, ya ja'a atau Muhammad. Yadhakunya iya yadhaku jumlah apa namanya? enggak. Jumlah Ada fiilnya. Fiil ya. Tidak itu fi'liyah fi ada. mahalli Halani nasbin seperti hal. sebagai hal. Takdirnya dhahikan. Ya, takdirnya begitu. Dhahikan. Ya dong. Jadi yadhaku jumlah fi'liyah fi mahalli Halani nasbin. nasbin hal. Nah, hal dari siapa sahibul halnya? Itu tadi siapa? Si Muhammadun. Muhammadun. Muhammad. Hmm. Muhammad. Hmm. Yadhaku itu takdirnya dhahikan. Takdirnya. Takdirnya. Takdirnya dhahikan. Coba kita lihat di sini nih. Nah tadi nanti kita bahas tuh tentang macam yang kedua ya. Sebenarnya sih. Syurutul hal, akhir hal, anwa'ul hal ini anwa'ul hal, jumlah fi'liyah. Ini mau alim. Oke. Ra'aitu tifla. Ra'aitu tifla yaqra'ul Qur'ana. Saya Aku melihat melihat anak kecil anak kecil itu sedang membaca Quran. ya yaqra'ul Qur'an jumlah Yaqra'ul Quran jumlah fi'liyah imah mansubun fi imahal mahali fi mahal fi ya. mahali nasbin hal 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 dari siapa? tiflan. Tifla. Hmm. Takwilnya qari'an gitu. Qori'an artinya qori. Qari'an. Maksudnya Qari'an sharih. sorry. Qari'an sharih kalau yaqra'u muawwal bis sharih. Ini yaqra'u fi mahalli nasbin wal jumlatu yaqra'ul Qur'an Wal jumlatu yaqra'ul Quran fi mahali nasbin halun min minat tiflan. tifli. Minal Hal tiflan. ya. Coba Ummu Halim diganti isim fa'il. Ra'aitu tifla qari'an Ra'aitu tifla Qur'ana. qa- Qori'an, 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 Qori'an. Ra'aitu tifla Qori'an. Qori'an. Hmm. Ini yang sorenya. qari'an. Itu sharihnya. Kalau yaqra'u muawwal bis sharih. Jumlah. Jumlah. Ini, ini Langsung. awal. Tadi yadhaku sama dengan dhahikan, ya kan? Ya, satu sama dengan dohik. Fa innahu fi ta'wili qaulika Fi ta'wili kaulika dohikan. dhahikan sharih yadhaku muawwal bis sharih. Ya, satu dengan Berupa jumlah. Wa qauluna al-fadlatu
Qauluna wa fadlatu maknahu annahu laisa juz'an minal kalami fakhruju bihil فخرج ففعل faharoja bihil khobaru نعم. وقالنا wa qauluna mansub mansub kharaja bihil marfu'u wal majruru إن ينصب wa inna ma yunsabu halu bil fili au sibhil fili kasimu fa'il wa masdar اسمي kasimi kasimi كس bukan كاسمي kas كس kasmi fa'ili كاسم الفاعل kasmil fa'ili wa masdari wa dorfi wa smil isara وقولنا wa qauluna mufasiru liman lima in bahama min hayati maknahu anna hala yufassiru ma khofya wastatar istatar wa افتعل wastatir افتعل يفتعل استثر يستثير wastatiru min ulangi sifat was fa'ala yufa'il افتعل ifta'ala yafta'ilu baca ifta aja Muhalim is 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 apa Ustaz? Ifta'ala افتعل وزنnya ta'ala istataro ya istatara dari satara satara istatara Taro. Istataro min sifati dawi akli au ghairuhum au au ada huruf atau ghairuhum au atau au atau tuh au ma'tuf au kepada sebelumnya sifat dawi sifat au hmm. ghairuhim Nah, kan ada huruf jar tuh di awal ya kan Hamzah. huruf ataf au sama dengan Au wa letaknya sama dengan maktuf maktuf ini summa innahu ma innahu qad yakunu biyanan bukan biar bayanan hmm. bayanan li sifatil fa'ili Nahwu ja'a Abdullahi rakiban rakiban au bayana li sifatil maf'ulun bih au nahu bayanan nih au bayana li sifatil maf'ulin bih Nahwu Rofi betul parosa musrojan waqad yakunu sama muhtamilan lil amrin lil amrina in amrina am amru lil amru gandakan lil amruina am, bukan seperti qalamun qalamaini kitabun kitabaini baitun baitaini amrun amroina bukan amraina jami'an kitabun kitabaini qalamun qalamaini amroini hmm. jami'an Oh, ini nah musanna majrur musanna majrur bil ya lil amroini amraini kitabaini qalamaini baitaini bintaini ibnaini waladaini amraini
Majrur bil ya, nunnya kasrah. Jami'an nahu laqitu Gimana? Abdullah. Tapi itu Abdallahi raqiban. Wa kama yaji'u. Sama ya ji'ul hali. Apa Ah, halah? Halah. yaji'u kan fi'il mudhari'. Ya ji'ul halah. Yaji'u Bukan. fi'il mudhari'. Ja'a yaji'u. Selepasnya fa'il. Marfu bi dhammah. Ya sing sama ya ji'ul halu minal Hmm. fa'i wal maf'ulin bih. Hmm. Innahu yaji'u minal khabari. Obar. Nahu anta sodiki muhlisan. Wa qad Hmm. yaji'u min majruri Minal bil majruri. minal majruri biharfil jari. Nahu marartu bihin bin rakibatan. Wa Hmm. qad yaji'u minal majruri bil idofati. Hmm. Nahu kaunuhu ta'ala Nahwu qawlihi qawli ta'ala. la anit tabi millata Ibrahim hanifa hanifa Fahanifan. alun min Ibrahim wa Ibrahim majrurun bil fatahti niyabatan anil sukuni wa Hmm. huwa majrurun bi idofati malah milatu ilaihi. Nah, kesimpulannya apa yang dapat Ummu Halim fahami dari al-hal? Bentuknya hal apa tuh dia? Isim, Isim mansub, isim mansub. Bentuknya, sigohnya dia isim jamil atau mustaq kebanyakannya. isim mustaq, isim Mustaq, mustaq ya kan isim mansub. Dibaca mansub. Fungsinya apa dia? untuk menerangkan sohibul Sahibul had. halnya, keadaannya ketika terjadi perbuatan. Ya Om, Nah, sahibul halnya bisa maf'ul bihi, bisa fa'il. bisa maf'ul bihi, bisa fa'il, bisa Ya. jumlah. Tadi itu saja yang Hmm. apa? Muawal, Contohnya, yang coret muawal. la tashrabi, Latas robil ma'a kadiron. jangan kamu Dengan kamu minum air air dalam keadaan keruh. dan perut. Hmm. La Ya, harfun nahi, la langsung aja. harfun nahiyin. Kadiran halun. Kadiron halun mansubun. Wa alamatu nasbihi fatahtu dohirotu fi akhirihi. Nah, kadiran hal. Hal dari apa dia kadirannya? Sahibul halnya siapa? Apa? Ma'a. Ma'a, maf'ul bihi kan ma. Nah, ahul Nah, bihi. oh, alma, maf'ul bihi mansub. Jadi hal dari maf'ul bihi. Bihi. Ya kan Om? Fa'il. Dari kadara, fi'il madhinya kadara. Jarot. Yakduru, kadiran, sifat musyabbah bismil fa'ilnya. Farihan, seperti farihan. Ada lagi mau Halim yang belum jelas dari hal. Allah tulisan. Jadi baca lagi soal. Nah, nanti setelah ini ada pembahasan lagi tuh. Syurutul hal, keadaan atau syarat-syarat halnya nanti ada. Biasa insya Allah. Syarat-syarat halnya kayak gimana sih syarat-syarat hal? Hal itu ma'rifat atau nakirah sih? Di sini tuh. Hal, Nakirah. Nakirah. hal nakirah. Raukiban, musrojan, raukiban, nakirah. Sahibul halnya, Sahibul halnya ma'rifah. ma'rifah, Zaidun, al-farasa, Abdullah. Ma'rifah, Ya, sahibul hal, halnya nakirah. Syukran, Muhalim. Ahwan Ustaz, jazakallah khair.
Oke, Ummu Yusuf langsung Ummu Yusuf babul hali. Gimana? Babul hali qala Ibnu Ajrumi al-halu huwa al-ismu mansubu al-mufassiru lima imbahama minal hayati nahwu qaulika jaa zaidun rakiban wa rakibtu al-farasha mush mushrajan Nah, wa lak lakitu laqitu abdallahi rakiban wa ma asbaha dzalik wa aqulu Muhammad Muhyiddin Muhammad Muhyiddin Ibnu Abdul Jurhum Hamid, Ibnu Abdul Hamid al-halu Abu fil Raja, lugati Abu Raja, Abu Roja Muhammad Muhammad Muhyiddin Muhyiddin, mm, itu Abu Roja Abdul Muhammad Muhyiddin Abu Ham Abdul Abdul Hamid Al-Halu. al-halu fil lugati ma alaihi insanu min khairin aw syarrin wa huwa fi Nah, istilahin Fis, Fis. aw syarrin Ustaz. Nah, Hamzah wasal nggak dibaca, jangan fi istilah. Fi Oh, istilah. wa huwa fi istilahin nuhati ibaratun anil ismil fadlata anil ismil fadlati Nah, al-mansub al- al-mansubi al-mus, mus, al-mufassiri lima imbahama minal hayati wa nah, qauluna al-ismu yashmalu as-sariha mislu dhahikan fi qaulika jaa Muhammadun dhahikan wa yashmalu al-muawwala bis-sarihi mislu yadhaku fi qaulika jaa Muhammadun yadhaku fa innahu fi ta'awwili qaulika dhahikan Fitah. fita fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan wa Nah, qauluna al-fadlatu ma'nahu annahu laysa juz'an minal kalami fa kharaja bihil khabaru wa qauluna mansubu kharaja bihil al-marfu'u wal majruru wa innama yunsabul halu bil fi'li au sibhil fi'li kasmil fa'ili wa masdaru wa dharfu wa ismul isyarati wa qauluna al-mufassiru lima imbahama minal hayati ma'nahu anna al-hala yufas Nah, ma'nahu oh maknaha betul, betul. Tapi nanya kan oh, panjang. iya ma'nahu anna al-halu Karena, yufas ya Ustaz anna al-hala nah, ma'nahu anna al-hala yufassiru ma khafiya wastatara min sifati zawil aqli au ghairihim summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili nahwu jaa abdullahi rakiban au bayana li sifatil maf'uli bihi nahwu rakibatul farasa musrajan wa qad yakunu mah, mah, muhtam, muhtamilan nah, li amroini jami'an nahwu laqitu abdallahi rakiban wa kama yaji'ul hala yaji'ul halu minal hmm, fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khairi minal khabari nah, kan nah, fa innahu yaji'u minal khabari nahu anta sadiqi mukhlisan wa qad yaji'u minal majruri bil harfil jarrin nahu marartu bi hindi rakibatan wa qad yaji'u minal majruri bil idafati nahu qawlihi ta'ala
anittabi' millata Ibrahim hanifa. Fahanifan halun minal Ibrahima wa Ibrahima majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati wa huwa majrurun bi idhafati millata ilaihi. Nah, apa yang mau Yusuf pahami dari hal? Hal itu adalah sebuah tambahan, isim tambahan yang dimansub yang menjelaskan sesuatu yang masih samar dari suatu keadaan. Dan dia itu Sigoh, bisa sigohnya sigohnya bisa berupa isim fa'il, Ustaz. Juga isim fa'il, bisa ah, sama fa'il maf'ulun bihi. Isim mustaq, nam. mustaq. Isim mustaq kebanyakan gitu aja. Iya, Isim fa'il atau kebanyakannya isim dengan maf'ul. isim. Mhm. Hmm. Contohnya nih, jara, Dia menjelaskan sahibul fa'il. Jaro, jarol ma'u sofian. air itu mengalir Air dalam itu keadaan mengalir dalam keadaan pelan ya. Pelan. sofian, sofa, yasfu, Sofa yasfu. jernih. Oh, jernih. Hmm. Air itu Dari madu. mengalir dalam keadaan jernih. Mana halnya Om? Sofian, Sofian tuh. Menerangkan keadaan apa? keadaan air nih, al-ma'u. Ketika Paham, Ustaz? ketika 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 mengalir. yang mengalir dan Hmm. Sofian tetap tetap Sofian apa nama-namanya Sofian? Ini sementara ya. Maksudnya tidak Sementara nggak selalu tetap Sofian. selalu dan Tidak selalu jernih. bentuknya isi mustaq dari madinya apa? Sofa yasuf. Sofa yasfu. Murni Oh, kan? sofa yasfu. Murni. Sofa Oh, sofa. Nam. Sofa ya, yasfu. nakis Malakis ya, ya. Saya pikir tadi ajwa. iswaw. Sofa yasfu. Seperti da'a, Ba'a. da'a, Ba'a. Ah, Ustaz. da'a, Ah, da. Da'a yad'u. da'a yad'u, sofa yasfu. Yasfu. Hmm. Kita tampilin ya pecahan ya isi mustaq Om kebanyakannya. Hmm. Itu soal isim mustaq ya. Gitu. Nah, ini Om. Menjelaskan keadaan soibul hal. Fi'il madinya tuh Om Yusuf. Sofa. Hmm. Sofa yasfu. Hmm. Sofa yasfu sofwan. Bersih jernih. Sofwan master kan? Iya. Madinya sofa. Nah, isim fa'ilnya safi itu. As-safi. Sofi. Oh, berarti Umu Sofi itu bersih, jernih. Hmm. Ini kan? Iya, Ustaz. As-safi. Sofi. Mankus. Isimnya isim Oh, mankus jadinya. bagus ya, Ustaz. Iya. Isim Dan fa'il. alif. Yang dimaksud dia kan? Iya. Sofian. Sofian. Nah, oke sampai sini. Wadah, Ustaz, insya Allah. Syukran. Mau Yusuf. Afwan, Ustaz. Ummu Hafsa, langsung juga Ummu Hafsa, babul hali. Dan Bismillah babul sani. Qolal. Hali. Oh, saya tuh. Babul. Qola al-halu huwa lismu mansubu. Al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Nahwu qaulika ja'a Zaidun rakiban. Hmm. Wa Rakib itu. rokibtul farosa wa rokibtul farosa musrojan. Terus. Wa laqitu abdullahi rakiban. Wa ma asbaha dzalik. Wa aqul al-halu fil lugati ma alaihil insanu min khairin aw syarrin. Wa huwa fi istilahi nuhati ibaratun anil ismi al-fadlatil mansubi
Al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Wa qawluna al-ismu yasmalul soriha mislu. Dahikan fi qawlika ja'a Muhammadun dahikan. Wa yasmalul mu'awwala bisorihi mislu yadhaku fi qawlika ja'a Muhammadun yadhaku. Fa innahu fi ta'wili qawlika dahikan. Wa qawluna al-fadlatu maknahu annahu laisa juz'an minal kalami fa kharaja bihil khobaru. Wa qawluna al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru. Wa innama yunsabul halu bil fi'li wa shibhil fi'li kasmil fa'ili wal masdari wa zarfi wasmil isyarati. Wa quluna mufassiru lima in bahama minal hayati maknahu anal hala yufassiru ma khafiya wastataro minasifati dawi dawil dawil aqli aw ghairihim. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Nahwu ja'a Abdullahi raqiban. Aw bayanan li sifatil maf'uli bihi. Nahwu raqibtul farosa musrajan. Wa qad yakunu muhtamilan lil amroini jami'an. Nahwu laqitu Abdullahi raqiban. Wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khobari. Nahwu anta sodiqi mukhlison. Wa qad yaji'u minal majruri biharfil jarri. Nahwu marartu bihindin raqibatan. Wa qad yaji'u minal majruri bil idhofati. Nahwu qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Fa maka hanifa halun min Ibrahima. Wa Ibrahimu majrurun bil fathati niyabatan anil kasroti. Wa huwa majrurun bi idofati millata ilaihi. Sampai maksud apa yang Millatan ilaihi. pahami dari al-hal? Hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan sohibul halnya. Sohibul halnya bisa berupa fa'il ataupun maf'ulun bih. Halnya itu berupa isim pecahan. Bi'tul qutana. Bi'tul qutna mahlujan. Saya Saya menjual cotton kaos cotton kapas. dalam keadaan sudah bersih mahlujan halus. lupas. Mahlujan. Terkupas. Mahlujan isim maf'ul dari Dari apa maudhinya? halaja. Mahlujan isim maf'ul. Mahlujan isim maf'ul. Naam. Maf'ulun mahlujan. Keadaan dari apa? Mahlujan. Mahlujan halun. Hal dari apa? Hal dari kutna. Kutna maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Kutna maf'ul bihi mansub. Naam. Mansubun. Mahlujan halun mansubun. Mahlujan halun mansubun wa alamatun nasbihi fathatu dhahiratu fi akhirih. Halun mansuban. Mansubun.
B. Nah, syukran Ummu Hafsah. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz, Afwafik Barakallah. Ummu Abdurrahman. Fadli Om, langsung. Nam Bismillah. Babul hali qala al halu wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minal hayati. Nahwu qaulika ja'a Zaidun rakiban wa raqibtul farasa musrojan wa laqitu Abdullahi rakiban wa ma asbaha dzalika wa aqulu al halu fil lughati ma alaihi al insanu min khairin aw syarrin wa huwa fi istilahin nuhati ibaratun anil ismi al-fadlati al-mansubi al-mufassiri liman bahama minal hayati. Wa qawluna al-ismu yashmalu sariha misla dahikan. Fi qawlika ja'a Muhammadun dahikan wa yashmalul mu'awwala bi sarihi misla yadhaku fi qawlika ja'a Muhammadun yadhaku fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan wa kadzalika qauluna jaa Muhammadun ma'ahu akhuhu fa innahu fi ta'wili qaulika musahiban li akhihi wa qauluna al-fadlatu ma'nahu annahu laisa juz'an minal kalami fa kharaja bihil khabaru wa qauluna al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru wa inna ma yunsabul halu bil fi'li aw shibhil fi'li kasmil fa'ili wal masdari wal dharfi wasmil isyarati wa qauluna al-mufassiru liman bahama minal hayati ma'nahu annal hala yufassiru ma khafiya wastatara min sifati dawil asli au wairihim. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Nahwu ja'a Abdullahi raqiban. Au bayanan li sifatil maf'uli bihi. Nahwu raqibtul farasa musrajan. Wa qad yakunu muhtamilan lil amrayni jami'an. Nahwu laqitu Abdullahi raqiban. Wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khabari. Nahwu anta sadiqi mukhlison. Waqad yaji'u minal majruri biharfil jarri. Nahwu marartu bihindin raqibatan. Waqad yaji'u minal majruri bil idafati. Nahwu qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa fahanifan halun min Ibrahim wa Ibrahima majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati wa huwa majrurun bi idafati millata ilaihi. Ummu Abdurrahman, apa yang bisa difahami dari hal? Hal adalah termasuk isim mansubat. Di antara isim-isim mansubat yang terbentuk dari isim mustaq secara umum, kebanyakan. Dari isim sore ada juga yang muawal bisorif, yaitu Nah, berupa jumlah ismiyah dan fi'liyah. Terus dia berupa isim yang tambahan saja, masuk nah, pada kalimat yang sudah sempurna. nah, Hanya pada tambahan, ya, bukan umdah, bukan inti. bukan pokok. Menjelaskan keadaan sahibul hal, yaitu Ya, dari isi fa'il, bisa juga maf'ulun bihi, bisa keduanya bersamaan. Bisa juga dari kadang datang dari khobar, dari ya, isi majrur karena sebab huruf jar, dan bisa juga karena sebab idhofah.
Terus Jalan. sama ini. Eh, nasab. Contohnya, Eh, contohnya Muhammad. sama Ra'aitu. Ra'aitul muslimina masrurina. Nah, mana Saya halnya Om? halnya masrurina. Saya melihat orang-orang Muslim itu, Dalam keadaan bahagia, senang. mana halnya? Halnya masrurina, sahibul Kenapa halnya tidak lihat? Ini al-muslimin. mansub. Kenapa tidak mansub dengan fathah dia? Li'annahu jam'ul mudakkar salim. Nah, yang mudzakkar salim mansubnya Ya, ya. niabatan anil fathati. Suruh ini isi mustaq Nah, juga dari isi dari maf'ul. Si maf'ul. maf'ul. Kalau Maf'ulun. orang satu orang Muslim, ra'aitul muslima, Eh, Gimana Ustaz? satu orang Muslim yang dilihat. Satu orang muslim. Ra'aitul muslima masruran. Sururan mansub bil fathah. Kalau jamak mudzakkar salim mansub bil Ya, li'an halun mansub. halun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Nah, gitu. Mansubnya dengan ya, Dengan ya bukan dengan pengganti dari fathah. Maude Abdurrahman. Alhamdulillah Ustaz. Kan? Afan, jazakumullah khairan Ustaz. Mukardina. Tafadhali Babul hal. Babul hal. Qala al-halu huwal al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahu kolika ja'a zaidun rakiban wa rakibatul uh, warosa musrijan wa Musrajan. musrojan Hmm. wa lakitu abdallahi rakiban wa ma asbaha zalika wa akulu alhalu fil lughati ma alaihil insanu min khairin au syarrin wa huwa fi istilahi an-nuhati ibaratun anil ismi anil ismil fatlati al-mansubu al-mufassiri lima in bahama minal hayati wa qauluna al-ismu yasmalu wahid as-soriha misla dohikan fi qaulika ja'a Muhammadun dohikan wa yastamilu isnan al al muawwalu bis sarihi mislu yadhaku fi qaulika ja'a Muhammadun yadhaku wa innahu fi ta'wili qaulika dohikan wa qauluna al fadlatu maknahu annahu laisa juz'an minal kalami fa kharaja bihil khabaru wa qaulina al mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru wa inna ma yunsabul halu bil fi'li au sibhil fi'li Eh, kasimul fa'ili wal masdari wal zorfi wal Kasmi. was ha? Kasmu. Kasmil. wal kasmil fa'ili wal masdari wal zorfi wasmil isyarati wa qauluna al mufassiru lima ambahama minal hayati Man ma anbahama. ha? Man anbahama. In fa'ala waznya in fa'ala tuh. Anbahama tak? Bukan. In fa'ala. In bahama.
Jangan bacaan ya. Iya, mana tadi? Yang mana? Al-mufassiru. Nah, tak. Al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Naam. Maknahu annal hala yufassiru ma khofiya was tatarom min sifati zawil akli aw wairihim. Summa innahu qad yakunu bi biyanan li sifatil fa'ili. Nahu ya Abdul Bayanan. Pembianan. Baya. bayanan li sifatil fa'ili. Naam. Nahu ya Abdullahi rakiban. Ausani bayana li sifatil maf'ulu bihi. Salah. Bayan Nisifatil. sifatil maf'uli bihi. Naam. Nahu rakibatul farasa musrojan. Wakat yakunu asani mah Oh. muhtamilan ya muhtamilan lil ami lil amiraini Lil jami'an amra. lil amraini jami'an nahu laqitu Abdallahi rakiban wa kama yaji'u wa kama yaji'ul hali minal fa'ili wal maf'ulu bihi. Hah? Yaji'u fil mudhari'. Ja'a yaji'u. Wa kama yaji'ul hala minal fa'ili wal Bukan salah. Yaji'u kan fil mudhari'. ya Selanjutnya fa'il. Marfu. yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u asani minal khabari nahu anta sadiqi mukhlisan waqad yaji'u al-rabi minal majruri biharfil jarri nahu marartu bihindin rakibatan waqad yaji'u uh, Khamis. al-khamis minal majruri bil idofati nahu qauluhu ta'ala Nahu mudhaf. Nahu qawlihi. nahu qaulihi ta'ala anit tabi millata Ibrahim hanifa fi hanifan han Fa. Hah? Fa. fa oh ya fa hanifan halun min Ibrahima wa Ibrahima majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati wa huwa majrurun bi idofati millata ilaihi. Naam. Mukarrina, apa yang dapat Mukarrina fahami dari al-hal? Hal hal itu menjelaskan keadaan fa'il, baik fa'il maupun maf'ul bih, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, kemudian hal itu adalah Si- mansub Sigohnya hmm, dari isim jamid atau mustaq? isim mustaq. Isim mustaq. Contohnya di layar tuh. Nama. Nama tolibani masruraini. Nah, artinya apa? Nah, yang dua anak pelajar itu tidur Dalam keadaan dalam keadaan senang. mana halnya? Fa'ilnya tolibani. Hal. Hal hal masruraini. Ini hal dari siapa, Om? Hal dari at-tolibani Taliban. Mansub. Mansubnya dengan apa di sini, Mas Hurain? dengan ya lianahu musanna. Nah, itu dia. Masrura ini halun mansubun. Halun mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Misalnya. Kalau satu pelajar, nama talibu. Nama talibu masruran. Nah, gitu. Syukran. Mukardina. Kontak.
Umu Putri. Nah, Ustaz. Kali. Babul hali. Bismillah. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru lima in bahama minal hayati. Nahu qaulika ja'a Zaidun rakiban wa rok wa rokibtul farosa musrojan walaqitu Abdallahi rakiban wa ma asbaha dzalik. Wa aqulu al-halu fil lughati ma alaihil insanu min khairin aw syarrin wa huwa fistilahin nuhati ibaratun anil al ismi al fadlati al mansubi al mufassiri lima in bahama minal hayati. Wa qauluna al ismu yasmulus Yasmalu. soriha yas Yasmalu. oh, Yasmalu. yasmalu yasmalus soriha misla dohikan fi qaulika ja'a Muhammadun dohikan wa yasmalu al muawwala bisorihi misla yadhaku fi qaulika jaa Muhammadun yadhaku fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan wa kadzalika qauluna jaa Muhammadun ma'ahu akhuhu fa innahu fi ta'wili qaulika musahiban li akhihi. Wa qauluna al-fadlatu maknahu annahu laisa juz'an minal kalami faharaja fa eh faho- Fakharaja. faharaja bihil khobaru. Wa qauluna al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru wa innama yunsabul halu bil fi'li au sibhil fi'li kasmil fa'ili wal masdari wal dzarfi wasmil isyarati. Wa qauluna al mufassiru lima in bahama minal hayati maknahu annal hala yufassiru ma khofa wastatara min eh Ma khafiya. Radiya. oh Khafiya. khafiya ma khafiya wastatara min sifati dawil aqli au ghairihim au Nah, ghairihim. summa. Tuma innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili nahu ja'a Abdullahi rakiban au bayanan li sifatil maf'uli bihi nahu raqibtul farosa musrojan wa qad yakunu muhtamalan li amrayni Mustamilan. mustamilan mustamilan Dari wa qad ihtamal. yak ah, wa Tamilu. mustamilan wa qad yakunu mustamilan li amrayni jami'an nahu laqitu Abdallahi rakiban. Wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khobari nahu anta sodiqi mukhlison wa qad yaji'u minal majruri biharfil jarri nahu marortu bihindin rokibatan wa qad yaji'u minal majruri bil idhofati nahu qawlihi ta'ala anit tabi' millata Ibrahim hanifa fahanifan halun min Ibrahim wa Ibrahimu majrurun bil fathati niyabatan anil kasroti wa huwa majrurun bi idhofati millati ilaihi. Nah, Umu Putri, apa yang dapat Umu Putri pahami? Apa itu hal?
Hal itu isim mansub yang memperinci keadaan yang belum jelas. Sifat Nah, pecahan yang tidak tetap secara umum sebagai tambahan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa pekerjaan. Kemudian sigohnya sigohnya diambil. dari isim mustaq. Terkadang Nah, berupa penjelasan untuk sifat fa'il, sifat maf'ulun bih, atau kemungkinan kedua perkara tersebut. Terkadang juga bisa dari majrur karena huruf jar atau karena idofah. Kemudian bukan bagian dari inti kalimat, Ustaz. contohnya yang Putri. Mm-mm. Hadaratit Hadorotit thalibatu masrurot. Masrurot. masrurah. Masrurotin. Nah, para siswi itu hadir Para siswi itu hadir eh, dengan gembira. dengan gembira. Mana halnya? Masrurotin. Sahibul halnya. At-thalibatu. Terlibat. Sahibul halnya ma'rifah. Tuh, Om. Makrifah na'am Halnya nanti halnya nakiroh. kira masruratin. Hal mansubnya dengan apa halnya? Mansubnya dengan alif. Bukan dengan alif. Masrurotin harusnya dengan ya Bukan jama dengan muannas salim Ustaz ya. Zaman ini mansub bil Bil fathah bukan muqaddarah. fathah, bukan Masrur. masruratin Eh, tin 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 oh tin. dengan kasroh. Oh iya, Nah, taknya bukan alifnya ya Ustaz. Kapan Ustaz lupa? kasran ya batan Niabatan anil fathati. di Di annahu anahu jamak muannas salim. ya putri hal mansub Naam, fathah kasro alamat kasro kan naam Ustaz terkecoh dengan alif. Karena salim kasro mansubnya. Naam Ustaz. Hal ini hadaratul labu Hadaratul labu su'ada'a. para siswa laki-laki itu Para sis para eh Ustaz. Para siswa laki-laki itu telah hadir ya dengan gembira juga ini Ustaz ya. yang kedua juga Ya, sa'idun. hadar. Mana halnya? Halnya su'ada'a. Mansub bil Berarti mansub bil fathah ya Ustaz ini. fathah li'annahu Di anahu jam'ul mudzakkar salim. jam'u Eh, oh taksir. taksir tulabuna. Taksir na'am Hal Ustaz. hal mansub alamat nasbihi Anahu fathah. jam' fathah li anahu jam'u taksir. Oh iya. Sama dengan mufrad. Sama dengan isim mufrad. Ya. Hadara Muhammadun rakiban. Mansub bil fathah juga. Na'am Ustaz. Kalau isim Berat. mufrad. Isim mufrad. Kalau jamak muzakkar salim mansub Bil wawu ya Ustaz. bil Eh, ya kan muslimuna. ya, ra'aitul muslimina Muslimina. masrurin. Masrurina. Iya, muslim. Mansub bil ya. Mansub bil Ya, majrur jam'ul bil wawu. muzakkar salim. Nah, masuknya beda-beda Om ya. Mansub. Na'am Ustaz. Tergantung Marfu bil jumlah jumlah sahibul halnya mufrad kah, musanna kah, jamak kah. Syukran Om Putri ahsantu Om. Afwan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke, semua umur kita simak umur kita. Sepertinya simak. Mam, Ustaz. Mau baca nggak? Boleh, Ustaz. Babul hal. Babul hali. Qala Ibnu Ajurun, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Nahu qaulika ja'a Zaidun rakiban wa rakibatul farosa musrajan wa Farasa. 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 rakibatul farosa musrajan wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma asbaha zalika.
Wa aqulu al-halu fil lughati ma alaihil insanu min khairin aw syarrin wa huwa fi istilahil muhati ibaratun an anil anil smil fadlati al mansubi al mufassiri liman bahama minal hayati wa qauluna al ismu yashmalu as-sariha mislu dahikan fi qaulika jaa Muhammadun dahikan wa yashmalu al muawwala bis sarihi mislu yadhaku fi qaulika jaa Muhammadun yadhaku fa innahu fi ta'wili qaulika dahikan wa qauluna al fadlatu ma'nahu annahu laisa juz'an minal kalami wa kharaja bihil khabaru wa qauluna al mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru wa inna ma yunsabul halu bil fi'li au sibhil fi'li kasmil fa'ili wal masdari wal zarfi wasmil isarati wa qauluna al mufassiru liman bahama minal hayati maknahu annal hala yufassiru ma khafiya wastatara min sifati zawil aqli au ghairihim summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili nahu jaa Abdullahi rakiban au bayanan li sifatil maf'uli bihi nahu raqibatul farasa musrojan wa qad yakunu muhtamilan lil amrayni jami'an nahwu laqitu Abdullahi rakiban wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khabari nahwu anta sadiqi muhlisan wa qad yaji'u minal majruri bi harfil jarri nahwu marartu bi hindin rakibatan wa qad yaji'u minal majruri bil idafati nahwu qaulihi ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa fa hanifa halun min Ibrahima wa Ibrahima majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati wa huwa majrurun bil idafati millata ilaihi. Nah, yang isim mufrad muridah. Contohnya isim mufrad mansub bil fathah zahirah. Yom. Contohnya hadara Muhammadun Rakiban. rakiban halun mansubun Rakiban halun mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. yanahu ismun Mufrad. dan mufrad musanna yang jamak taksir hadara Hadarat tullabu su'ada. ada halun Su'ada'a halun mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu jam'ut taksiri. jamak taksir yang jamak muannas salim hadaratit Hadaratit talibatu masruratin halun mansubun wa alamatu nasbihi al kasratu li'annahu jam'ul muannatsis salim. niyabatan anil fathati Niabatan anil fathati. yang musanna nama Nama talibani masruraini halun mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niabatan anil fathati li'annahu ismun musanna. yang jamak mudzakkar salim Ra'aitul muslimina masrurina halun mansubun wa alamatu nasbi al ya'u niabatan anil fathati li'annahu jam'un mudzakkaris salim. ikran muridah
Santi Om. Afwan Ustaz. Kamu Ayu Liana. Mungkin? Coba Ustaz. Fadli Om. Babul hali. Babul hali. Qala babul hali. Al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minal hayati. Nahwu Nah, qawlika ja'a Zaidun rakiban. Wa rakibtul farosa musrojan. Wa nah. laqitu Abdullahi rakiban. Wa ma ashbaha dzalika. Wa aqulu al-halu fil lughati ma alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Bahwa Wa huwa fi istilahin nuhati ibaratun anil ismi al-fadlati al-mansubi al-mufassiri liman bahama minal hayati wa wa qauluna. qawluna al-ismu yashmalus sariha mislu dohik wa qawluna al-ismu yashmalus sariha mislu dohikan fi qawlika ja'a Muhammadun dohik wa yashmalul wala sohi mislu yadhaku fi qawlika ja'a Muhammadun hu fa innahu fi ta'wili qawlika dohikan wa kadzalika qawluna ja'a Muhammadun ma'ahu akhuhu. Terus Umu Ayu sepertinya jaringannya nggak stabil ya. Fadli Om. Terus Wa qawluna al-fadlatu ma'nahu annahu laisa juz'an minal kalami fa kharaja bihil khabaru. Fa qawluna al-mansubu kharaja bihil marfu'u wal majruru. nah, Wa innama yunsabul halu bil fi'li aw shibhil fi'li kasmil fa'ili wal masdari wad dzarfi wasmil isyarati. Wa qawluna al mufassiru liman bahama minal hayati ma'nahu annal hala yufassiru ma hafiya wastatara min sifati dawiyil aqli au Zawil. ghairi Zawil akli. zaw- zawil aqli au ghairihim. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Nahwu ja'a Abdullahi rakiban. Au bayanan li sifatil maf'uli bihi. Nahwu rakibtul farasa musrojan. Wa qad yakunu muhtamilan lil amroini jami'an. Nahwu laqitu Abdullahi rakiban. Wa Wa kama. kama wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khabari. Nahwu anta sadiqi mukhlison. Wa qad yaji'u minal majruri bi harfil jarri. Nahwu marartu bi hindin rakibatan. Wa qad yaji'u minal majruri bil idafati. Nahwu qawlihi ta'ala anittabi' millata Ibrahima hanifan. Fa hanifan halun min Ibrahima. Fa Ibrahima majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati.
wa huwa majrurun bi idafati millata ilaihi. Kirapkan Ibu Ayu. Jaral ma'u safian. Jaral ma- Air itu. Air, Jaral air ma'u safiyan. itu mengalir Air itu mengalir, Sofian. dalam keadaan jernih. 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 Naam. Dari fi'il madinya ini. Sofa. Sofa yasfu. Mu'tal tuh. Mu'talnya. Talwau. Al-nafis wau. Nah. Talnakis wau. Nah. Sofian isim mustaq. Sigonya isim Fa'il. fa'il mansub sebagai hal. Jara fi'lun madin. Jara fi'lun madin mabniun 'alal fathi muqaddari. La La mahal mahalla lahu. lahu min al-i'rabi. Al-ma'u fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammah. Sofian. So Sofian halun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu al-akhirih. Di akhir. Sofian hal. Hal dari apa Sofian? Dari al-ma'u. Al-ma. Al-ma itu fa'il kan? Na'am Ustaz. Fa'il. Hal dari fa'il. Ya kan Om? Na'am. Atau hal dari maf'ul bihi. Bi'tu. Maf'ul bihi. Bi'tul qutna mahlujan. Saya menjual kapas itu Saya menjual kapas itu mahlujan. dalam Dalam keadaan sudah keadaan tertutup. sudah tutup. Nah, Al-qutna al-qutna mana dia? maf'ul bihi Al-qutna maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. mahlujan. Mahlujan halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Hal dari apa mahlujan? Kenapa Ustaz? Afwan. Mahlujan hal dari Hal dari maf'ul bihi. Qutna. maf'ul bihi. Bukan fa'il kan? Naam. Al-qutna. Dan mahlujan isim mustaq. Sigo apa dia mahlujan? Sigo Isim isim maf'ul. 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 Dari madinya hala. Ala. Ala. Halaja. Halaja. Syukran nanti Om. Ikut terus Om ya. Afwan. Gabung ya. Naam Ustaz. Sama Bu Karina juga ikut tuh. Sama-sama. Nah, semua ya. Jumpa lagi besok insya Allah pembahasan syurutul hal, syarat-syarat daripada hal. Apa aja syaratnya? Seperti dia nakiro, dia harus nakiro hal itu. Dan harus sempurna kalimatnya. Dan sahibul halnya ma'rifah. Itu syaratnya 3. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Assalamualaikum. Iya, amin.